सबुले गुरुदेव कहते वाच योर थॉट्स ऑलवेज, वाच योर माइंड ऑलवेज, वाच योर ब्रेथ ऑलवेज। निजर चिंताधारा को जानतु, श्वास प्रश्वास को देखंतु, निजर मन को देखंतु। आपण भितरे ओ की संस्कार आपण भितरे अच्छी। संस्कार क्या कहते? मनरे सन्देह आसुथब आपणकर जन्म जन्मांतरर कर्मर फल को संस्कार कहुए। जो कर्म करी आसिचंती से कर्मर फल आपणक भितरे संचित ही अच्छी। कोटी अच्छी समस्त कर्मफल आपणकर मिड ब्रेन भितर अच्छी एवं से समस्त कर्मफल गोटे थली भितर गोटे बैग भितर जमती गोटे अखा भितर बिहन को रखा जाए कि मंजी गुड़ी को रखा जाए। अनेक गुड़े मंजी गोटे थली भितर गोटे बैग भितर ही रही जाए जहाँ को आम चित्त कहूँ। से चित्तरे अनेक गुड़िए मंजी रही। तेणु से मंजी ए जन्म गछ हुए, सबू गछ हुए नहीं, केतक मंजी आसी गछ हुए। यदि सबू मंजी गछ हो सबु कर्म फल भोग हो ताहले व्यक्ति आउ जन्म ग्रहण करिब नहीं। तेणु कर्म तीन प्रकार प्रारब्ध संचित क्रियमाण। आपण जहाँ भोगुचंती ता होची प्रारब्ध, जहाँ भी करुचंती ता होची क्रियमाण, जहाँ भोग न होइके रही जाउची ता होची संचित। यदि समस्त संचित सरीजीव आउ क्रियमाण हब नहीं, समस्त फल गुड़िक भोग हो ताहले आपणकर आउ पुनर्जन्म हब नहीं एवं दुख जंत्रणा कष्ट आपण आउ पाइबे नहीं, आनंदर अधिकारी आपण हेबे। तेणु आम योग अभ्यास करुचे कौन पाई कि, ध्यान करुचे कौन पाई? मनरे प्रश्न उठे, समस्ते कथा प्रसंग रे कहती आमे ध्यान करिया को जाउछु, आमे ध्यान करुछु। समस्त डिसाइपल आमर नुहे प्रत्येक अनुष्ठान मानकरे कहते जोटी ध्यान शिखा होछि। आमे बहुत दिन साधना कला परे उपलब्धि कलु, अनुभव कलु ना ध्यान शिखा जाए ना, ध्यान स्वतः हुए। तेणु आमे कौन करू शिखिबा, कौन करिबा ना आमे क्रिया अभ्यास करिबा, साधना करिबा। जो संप्रदाय रे जेमिति शिक्षा दिया जाए भगवान को दर्शन उपलब्धि करने ପାଇଁ जमा दुईटी मार्ग, गोटे होउची जप आउ गोटे होउची ध्यान। जप दी प्रकार, गोटे सगुण जप, गोटे निर्गुण जप। ध्यान दी प्रकार, गोटे सगुण ध्यान, गोटे होउची निर्गुण ध्यान। क्रिया योग परंपरा रे संपूर्ण भाव रे निर्गुण जप निर्गुण ध्यानर कथा कुआ जायछि। क्रिया योग परंपरा रे सगुण जप सगुण ध्यान कथा कुआ जायने। कहीं कुआ जायने? मनरे पुणी प्रश्न उठे, कौन पाई कुआ जायने? जो माने क्रिया योगरे दीक्षा ग्रहण करती से माने मुख्याबेलासी होता, से माने से परम पिता परम ब्रह्म का सहित लीन हो जावाकू मर्ज करिया को भल पाती। से माने आउ आसिया को इच्छा करती नहीं, तांको मनरे गोटे चिंता थाए किभली साधना रे आमे से निर्विकल्प अवस्था लाभ करिबो। जहाँ ये दुनिया रे प्राप्ति हब ताही दुखर कारण, ताही कष्टर कारण। बहुत टंका मिलला देखंतु से आपन कष्ट दब, बहुत जगह बाड़ी मिलला
ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବହୁତ ପିଲାପିଲି ହେଲେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯେତେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା ସେତେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଦୁଃଖ, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତିକି କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କମିଯିବ, ଆପଣ ଭିତରୁ ବାସନା କାମନା କମିଯିବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଆମେ ଶିଖୁନେ, ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର କ'ଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁଦିନ ସାଧନା କଲା ପରେ ଅନୁଭବ କଲୁ କ୍ରିୟାର ରେଜଲ୍ଟଟା ହିଁ ଧ୍ୟାନ, କ୍ରିୟାର ରେଜଲ୍ଟଟା ହିଁ ପରାବସ୍ଥା। ଯଦି ପ୍ରତି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସାଧକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଦେହରେ ଥାଇ ଦେହରେ ନଥିଲା ଭଳି ତାର ବୋଧ ହେବ। ଦେହରେ ଥାଇକି ଦେହରେ ନଥିଲା ଭଳି ବୋଧ ହେବ। ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ନଥିବ, କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିବ, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନଥିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଥିବ, ଚୁପଚାପ। ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଛପତ୍ର ଉଡ଼ୁନାହିଁ, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ କୁଟାକାଟି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ମନ ଏତେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏତେ କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ। ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯଦି ପରାବସ୍ଥା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ନାହିଁ, କ୍ରିୟା କଲେ ପରାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଏ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଇ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କେମିତି ଆମର ଧ୍ୟାନଟା ହେବ? ଆରେ ଧ୍ୟାନଟା କେମିତି ହେବ? ମନର ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା ବା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା କରି 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 ଚାଲିଲେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ରହିବେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକ ସବୁ ସମୟରେ କୌଶଳରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍। ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ହେବ? ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ମନ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମନର। ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ସ୍ଥିର ରହିବେ, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ
आउ तार ऊपर स्टेज आपन कौन लागिब ना खाली खाली लागिब खाली खाली माने सबू अच्छी आपणकर किंतु आपणक मनरे किछि नाही पुआ अच्छी झियो अच्छी जमी अच्छी कोठा अच्छी बाड़ी अच्छी आपणक मनरे किछि नाही ता अर्थ कौनसी कथा आपण मन को आंदोलित करू नथिबो कौनसी कथा आपण मन को व्यस्त करू नथबो कौनसी कथा आपण को अधैर्य बा व्यतिव्यस्त करू नथिबो ता पूर्वरु भल भाव ज्ञान न हेले साधनाटा ठीक ठीक हुए नहीं।